guys, today is mag-unboxing tayo nitong pangkat ng puno. Ayan, kasi is malapit na ang spring, so kailangan na natin i-cut yung mga puno. Ayan. So, what's that, Minamor? For? C'est pour couper les branches. Okay. For cutting the branch. Les arbres. Tailler les arbres. So, ito yung ating apricot. Ayan, ganyan yung siya kapag winter. Ayan yung ating apricot tree. At ito naman yung ating grapes. Ayan. So, naputulan ko na siya. Ayan. So, hindi ko na tinanggal yung mga branch. At ito naman yung isa pa nating apricot tree. So, matataas siya kaya kailangan natin putulan. Okay. Ayan. Saka ayun. At meron din tayong apple tree sa likod at olive tree. So, ito yung laman ng ating box. Ayan. So, adjustable siya. At meron pa rin siyang lagari. C'est électrique, c'est bien. Ayan. So, electric? C'est électrique. Ah, Ça, so bien. electric. Ayan. So, ayan yung itsura niya, guys. Ayan. So, umaabot ng mataas. At meron na siya mga chinis. Okay. Yan ang ating unboxing ng ating tie o pang shape ng ating mga puno. Ito yung mga additional na Ça, c'est le truc qui va tourner, tu vois. ayun naman yung pang Ça va y avoir la chaîne ayan, autour et tu mets ça meron dedans. daw kadena. Ayan, and then after is iikot siya. Ayan, so makikita natin namaya. Ayan yung mga laman ng isang box. Ayan siya. Ayan yung itsura niya. À la chaîne. Comme ça. Ça, tu peux. Là, on est pour le feu. At of course, ito yung ating mga manual papers. Ayan yung ating instruction. Ça, Ayan yung lalagyan Oil. ng oil. c'est pour la chaîne. Ayan, para daw sa kadena. So, ayan na yung laman. Ayan na yung lahat ng laman. Ito yung ating kadena. Ito yung On va lire ça d'abord. Ok. so, yan muna daw bago natin i-assemble. Ayun yung pinaka Tu vois, c'est électrique. Ça, je peux pas le couper. Il a l'air bien marché. Hein. Je pense que c'est un bon produit.